dame di debatana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhan Yesus Kristus, hatani debata tu kita saluhutna di minggu Advent paduahon sadarion. Imananienet sian buku Evangelium Matius bindu tolu. Mamuka maisian ayat sada sah rodi 12. Hujahahon ma di tongat-tongata. Tapayhut-ihut ma di bagasan roha. Dungi di laon-laon ni ari hehe masih Yohanes Pandidi marjamita di halongonam Judea ninnama pau bahamuma rohamuna ainunga songgop harajaon banua ginjangi ibana do na pinabuan ni panurirang Jesaya ujuna nidokna suara ni naman jojo di halongonan pature hamuma dalan dituhani pahornop hamuma si dalanan nai imbulu ni utto do ulos ni si Yohanes kulik-kuling do hohosna aka si hapor do si tua ni loba do si panganonna dungi lau ma pangisi ni Jerusalem manopot ibana songoni dohok sude halak Judea rodi saluhut akan namaringanan di lambung ni Jordani. Jadi dipadidihon si Yohanes manasida di aek Jordani dung di topot be topoti bedo dosa nasida. Alai dinani idana torop parise dohok saduse manopot pandidion nai ninna mamandok nasida. Hamu anak ni ulo ise do mangajari hamu pasidikon rimas narosogut parbueh kamuma natama paboa naung muba rohamuna jala sotung di dok kamu di bagasan rohamuna si Abraham do amanami ai hudok matuhamu tarjadi hon debatado anak di si Abraham sian akka batuon enunga pola ape takke tudaling ni akahau ope sita baon manasa hau naso marpar buekon na dinggam jala sidabu honoton tu api ia au aek do hudidihon tu hamu mandokon paubahon roha ale andul gumogo do narosian pudikku gari mambuan si patuna kurang tamado peao didi honon ni ido tuhamu tondi porbadia dohot api di tangan na do purpuran payason nama pardegian na papungon na do emena tu sopona ale tutungon na do anggo hurak kami tu api nasora mitop ima saatna uriani Tuhan Yesus Kristus andorang masuk kita tu jamita jolo pinarata mamuse pangatusyot tataringo tu minggu Advent. Jadi kalender huria ima kalender natapake ganuk minggu lau ibadah imana disuraton di agenda dohot di almanak HKBP ditomu-tomu aka amani huriai mangihuton ritme ni Kristus. Jadi marpamusatan tunamasa di Yesus Kristus. Marmula mai almanak manang kalender parhurioni di panagamon haroroni Kristus imana didok na minggu Advent adong opak minggu. Dungi masuk mahuria tu pesta hatutubuna. Dukoni marpesta muse onom Januari huria nanidok na Epifanias hapapatar ni hamulionna dungi diingot huria muse si taononna dungi ari hamamatena manang Jumat Agung dungi marpesta muse huria di hakeon ni Kristusi ima Paskah dung 40 hari marpesta muse huria marningot hakeon na tu banua gijak los
pangujakononna songon uluan, songon raja di Banua Gijang. Jala dung 10 hari marpesta musehuria marningot hasasaor ni tondi porbadia na pinarbaga ni Kristusi. Dungi masuk mamusehuria 22 sahat tu 27 minggu nang gidoaran na minggu Trinitas manang minggu na soma. Mulak muse tu minggu Advent. So ni terus. Jadi moladong sada hala na nunut marminggu di huriat taha KBP dang sahali sabulan manang sahali satahun tanpa sadar gabe dito pamahadirionna mangihuton ritme ni Kristusi, peristiwa ni Kristusi. Jadi dang marpamusatan be kita tu dirita, tu kebutuhatta, tu obsesita, alai tu namasa di Kristus. Nah sonari nunga masuk kita tu minggu Advent na paduahon, jala 2 lilin ma di pagalak huria. Amang inang adong 4 lapatan ni minggu Advent. Na parjolo aspek masa lalu. Markite kite minggu Advent ima parningotan di panagaman manang penantian ni akapanurirang di padan narubi di haroroni sipalua na pinarbaga ni Jakubai. Macay leleng akapanurirangi marpaima managam menanti-nanti haroroni sipaluai. Marhite 4 minggu Advent diingot huria panagaman paimaimaon ni akapanurirangi. Jala di hapor siota selalu macay diondol hondo taringot tu parningotan. Molodang taingoti gabe PJ do hapor siota. Jadi marhite-hite minggu Advent di pasada huria ma rohana hapor sionna tu hapor sion ni panurirang na jolo na macay liling marsundut-sundut managam paimaimahon Kristusi. Imana parjolo. Na paduahon aspek masa kini. Advent ima solidaritas kesetiakawanan ni huria tu akadongan namar Advent na maima di tikion. Gudang dosyak kita na di bagasan Advent manang panagamon paimaimaon deba hugut mariwilu. Adong namar Advent paimahon sadihari maboruna anak na Jupang dohot siroka ni Todina. Adong siyak kita nama Advent paimaimahon sadihari mamalum sian parsahitonna. Adong siyak kita nama Advent paimaimahon sadihari ma anakna todongna bertobat. Sadihari ma rumah tangga na denggan pulih. Jala sonari akad ali-aleta tondokta di Tapanuli Tengah, di Tapanuli Selatan, di Tapanuli Utara, di Langkat, di Aceh, di Sumbar, Maratven, paimaimahon tangurupion. Marhite-hite minggu Advenon, gabe tapasada marohatta, tusude dong ngatta namaimai-mai, namanagami, termasuk nama nagam di bagasan Lungun, di bagasan Ilu-ilu. Jadi amanginang molo di pagalak huria lilin Advent ndak ada aksesoris sambingi, bukan hiasan semata, tanda ni tangiang doi. Na doho do kita pasadahon tangiakta tusude nama Advent, tusude nama imai-mahon. Asa dilehon anak parbue ni holongna. Asa dilehon pajupang doho rokak ni Todina. Asa dilehon hamaluma. Asa dilehon pardengganan. Asa dilehon kebangkitan ni ekonomina. Di bagasan minggu Advenon ma tapasada tangiakta doho sude dongata nama Advent di tikion. Napatuluhon aspek masa depan. Advent ima antisipasi. Huria tu harorone Kristus padua halihon.
Jadi molo taparatete kon amang inang di buku endet tai adong dua endeni advent. Parjolo nomor kecil 38, 30 sia, 40 sada, 144. Ale boy do nomor na balga 500-an. Sada misalna saya hutagam marohaku. Nah, antisipasi rodo Kristus padua halihon. Songon panindangion ni haporsiota. Jadi Advent itu beraspek parningotan, kenangan masa lalu, solidaritas masa kini, dan antisipasi masa depan. Jalan napaupaton Advent ima pangaradeon tu pesta Natal, pesta hatu tubuh ni Kristus. Mangihuton aka amani huriai dang pesta portibi hatu tubuh ni Kristus. Haluaon ni napi natupa ni debata doi markite-kite manongos anakna. Jala ikon mangarade do huria laho mamasuki pesta nabalgai. Dang boy pitor masuk tu pesta. Ikon jolo mangarade lumobi pangarade ni roha laho mamestahon pesta nabalgai. Jala salah satu unsur pangaradeon ima jamita sadarion pertobatan hamu baon ni roha. Nah amang inang nakin tajaha taringot tu jamita ni si Johannes Pandidi. Taringot tu hamu baon ni roha. Jadi Johannes Pandidi on sada tokoh di peralihan pada narubi tu pada naim baru. Ro ibana sian halongonan godang parhapistaran mando bagian sada komunitas eseni donasida na tinggal mar askese mar bahudung di halongonan di padang gurun jala sianima ibana tampil tu lambung ni Jordan marjamita pabuahon nunga songgok behara jaon banua gijang alani paubahamuma rohamuna gudang donaro mandapoton ibana mangido asa dididi aledang pandidion songon natajalo pandidion hamu baon ni roha namasa di Judaisme tikii na aha majamita tu kita amang ina lumobi di tiki mar Advent dope akadongata di tapanuli tengah di tapanuli selatan di tapanuli utara Maratven pai mai mahon bantuan. Maratven pai mai mahon asa pajupang dohot kinaholongan ni rohana. Alamang huton Badan Nasional Penanggulangan Bencana adong dope 500 nari nasohaidaan. Aha doneng dohonon tu kita jamita. Adong tolu. Naparjulu. Nunga ro debata pajonokon dirina tu kita jolma. Alani tapaubama rohatta. Nunga robe debata pajonokon dirina tu kita jolma. Alani i tau paubama rohatta. Ayat 2. Didok nakin paubahamuma rohamuna nunga songgok banua gijangi. Nunga jonok be. Boydo dipabali ki amang inang jala umapit do molo tapabali kalimat nai. Nunga songgok behara jaon banua gijangi alani i paubahamuma rohamuna. Nunga jonok be raja banua gijangi alani i paubama rohamuna. Molo mangihuton Markus anon dang banua gijang dipake dang harajaon banua gijang alai harajaon ni debata. Nunga jonok be debata rajai alani tapaubama rohata. Jadi sudedo kita manginang manada si balik unik fajar kemerahan. Jadi kalau datang pagi kita sudah lihat warna merah di ufuk timur tapi mataharinya belum kelihatan. Songonido jamitani si Johannes Pandidi. Nunga tarida be si balik uniki fajar kemerahani pokinari Roma mataniari bicar alani tapaubama rohat. Hata hamu baon ni rohana dipakai di si ima metanoia. Metanoia artinya sama dengan terjemahan bahasa mata. Perubahan pikiran, perubahan hati, perubahan paradigma.
Jala marhiti di pabua tu kita dang inisiatif jolma hamubaon ni roha manang pertobatani. Inisiatif debata doi. Molodang di pajono debata dirina tu kita dang tar pajonok kita ibana. Molodang debata na ro manju kita dang tar baik kita ro manju ibana. Molodang debata na patauok kita na manjakko kita dang tar baik kita ro tulambungna. Alani pertobatan hamu baon ni roha dalam perspektif Kristen bukan prakarsa, bukan inisiatif ni jolma. Alai alus ni jolma dui, respon tanggapan ni jolma dui tu haroro ni debata, tu haroro ni sipaluai. Aidang tahu kita paubahon rohatta nani rajaan ni dosai, molodang ibana na patauhon na paluahok kita. Na marhiti siani amang inang di minggu Advent sadarion dapat kita masada pangatusion na matse bagas. Parjolo do hape hasesaan ni dosa asasian hamubaon ni roha. Nasalilingon gumodang halak mando parjolo do hamubaon ni roha. Asasian hasesaan ni dosa. Pertobatan mendahului pengampunan. HP barita nauli mando dao parjolo do hasesani dosa asasian kamu baon ni roha lapatanna ala nunga disesa debata bedosata ala ni tapaubama rohatta ala nunga mate Kristus makop-kop kita manggarar sudi utang ni dosa tai ala ni mubama kita ala nunga ro debata manjonokon diri na tu kita mubama kita parholong nasundo di mata parholong nasundo di mata dia adalah Allah yang kasih sempurna dang alani muba rohatta dang alani muba parangeta muba pangalahota umbahem dihaholongi di bata kita dang alani bertobat kita amang inang gabe holong rohani debata tu kita. Alai ala holong mace holong do rohani debata tu kita. Ido mambaik kita tarbaik kita mula tu ibana. Ingo tamu ma umpama taringo tu anak namagoi di Lukas 15. Holong ni rohani amaido na manjo anak nai mula. Jala kita do anak namagoi. Na jino ni holong, na nijo ni asini rohani amatai. Amang inang sada sian 3 tona minggu Advent ganur tahun ima hamubaon ni roha. Jadi tema hamubaon ni roha selalu muncul tiap tahun di bagasan minggu-minggu Advent. Laumando tiki panagamon, tiki paimaimaon, tiki pakirimon ikon pakion doi HP uhud laho paubahon rohaniba. Nah secara praktis jamita sadarion mando dang ikon di tanggal 24 Desember borngin manang tanggal 25 asa bertobat kita sonari do dau sebelum pesta Natali. Jadi kan somal do najolo dibain drama Natal pas di malam Natali bertobat. Dung lewat tahun baru mulak musesahiti. Nang tohoi. Molo tohodo neng bertobat sonarima. Apalagi molo tanggal 31 Desember ngamar lauk do ketupat do bir do kembang loyang pertobatani. Nang tikosi. Sonarima kita. Jadi molo jamita sadarion nang benot gabe praktis amang inang gabe operasional sonari mata susun ruji-ruji tai. Unang tanggal 31 Desember ngaborngin muse marede kita nong moru muse satao. Adong dope 2 minggu nari, 3 minggu nari sonari mah kita mamben ruji-ruji. Lau pau nuntun kita mandasdasi kita tuhamu baon ni roha. Ala nunga robe debata manjonoki kita.
Nunga songgok be raja banua gijangi. Alani tau paubama pikirata rohata. Imana parjolo. Napa dua ko. Tapar buehon ma natama. Pabua naung muba rohata. Ayat walu. Tapar buehon ma natama. Mari kita hasilkan yang baik sebagai bukti pertobatan kita. Molotajaha di Evangelium Lukas bindu tolu ayat 10 sahat tu 14 di surat tondondisi maroan tu halongonani akan atorop manangikon jamitan ni si Yohanes Pandidi hud mangido asa dididi dung manopoti dosana jalasian ragam ni profesi do naroi adong dua profesi na dicatat na perjolo ima pegawai pajak do bea cukai nani do na si jalobeo itu adalah pegawai pajak, pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai pada masa itu. Ahama jamitan ni si Yohanes Pandidi, molotajaha di Lukas tolu, tu aka pegawai pajaki. Unang markap hamu pajaki. Unang tagi hamu lobi sian na ditotuhon. Jadi ngamasa na sian na jolo HP, pegawai pajak dohot Bea Cukai tergoda memarkap, meminta lebih atau mengurangi, tapi sisanya dikasih ke dia. Profesi napa duahon na dicatat di sini di Lukas tolu ima tentara, soldadu, aka upas, polisi. Ahama jamitan si Yohanes Pandidi itu aka tentara narotu ibana di Lukas tolu unang dobo hamu hala. Jadi najolo nang nuaing pe godaan na paling tinggi tu aka sitiop senjata ima mandobo melakukan kekerasan memaksa memalak jala ngamasa na julo jala didok si Yohanes Pandidi unang dobo hamu hala jala namang yuton didok ibana di Lukas tolui hasabapo kamuma gajimuna na totuda kolan tu tentara na julo do hititan wai do tu hami hasabapo kamuma gajimuna. Alin na menarik di Matius tolu natajahan akit. Adong dua profesi manang status sosial na ginuaran di si. Na parjolo parise. Ise do parise on. Parise ima anggota partai kemurnian agama. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh kerohanian. Na paduahon saduse. Ise saduse ima tokoh masyarakat elit na mace jono tu penguasa tiki jala mace posido hata ni si Yohanes Pandidi tu na dua horongo parjolo tu horok kami parugamo tokoh ugamo na paduahon tu saduse tokoh-tokoh masyarakat aristokrat elit ni penguasa hamu anak ni ulo ninna jadi bayakon di do ibana tu tokoh agama, dohot tu tokoh masyarakat, hamu anak ni ulo. Anang binoto be habaranion si Yohanes Pandidi. So ise do mangajari hamu katanya. Alani partogi hamu, alani pandita hamu, alani tokoh masyarakat hamu, malua hamu sian rimas naroi ninna. Amang ina marhite-hite pandokan ni si Yohanes Pandidi, jamitan ni si Yohanes Pandidi natajahan akit. Dapot kita masada pangetusyon na bagas muse. Hamu baon ni roha pertobatan, dakolan lungun, dakolan keharuan, dakolan panol solion di bagasan roha HP. Jadi mangihuton pandokan si Yohanes nakin, jupa kita masada hasitongan. Dakolan lungun ni roha HP nanidok na pertobatan keharuan panosolion alai ikon tarida doi di bagasan pangalaho di bagasan panggulmi ni ngolu siapari alanido di dio ibana parbuehon manatama pabua nong muba rohamuna. Tunjukkanlah sikap dan gaya hidup yang benar mengatakan kau telah bertobat. Manginang
panopotion do dosa, panopotion ni dosa, sa sitong nadang boy bayanon abstrak, umo. Ikon konkret do sa sitong na panopotion dosa, aha dosa na taula, jala ikon topotan. Alanido di kuriata jala mangihuton alay pandapot tu pribadi mon, macedenggan do sa sitong na dilehon tu ruas ni kuria, kesempatan martangiang di bagasan roha, di bagasan hahohomon, manopoti dosa nabe. Songon na taula nakit do minggu-minggu na lewati. Alabua tiki nahohom, tiki martangiang sahalakta, disibe barani kita pabuahon secara konkret, secara spesifik dosa tai. Dang be secara umum. Buasa ikon di bagasan roha jala tiki martangi yang sasahala. Alamolo tababua dosata di loloan olo do pakyon ni hala kigabe sinjata lau menyerang kita museh. Alani holan tu debata do kita pabuahon ni. Ala dang olo debata mamake dosa ni jolma gabe sinjata laho menyandera. Songon na somal niula ni par politik. Di pasombu dongan na korupsi, dungi disandrai bana. Asau nang boy dohonon na manang aka. Anggo debata dang ulo songoni. Jala dang ulo debata pabuah-buahon dosa ta tuhalak nasing. Na alani do amanginang, markiti jamita sadarion, molo asa bertobat kita juga harus spesifik. Pengakuan dosa itu konkret dan spesifik. Pertobatan juga harus konkret dan spesifik. Nah, sonari na 3 mingguan, 3 bulanon, sadar doha KBP, adong doha pe dosa ta, imanani do na dosa ekologis. Tapasombu alami, gabi sega. Sonari nga manau kita. Apalagi dongat tanda di tapanuli. Alay markiti jamita sadarion dipaingot kita, dipaingot HKBP. Dakolan dosa ekologis. Ikon do HKBP barani manopoti dosana di bidang finansial, di bidang keuangan. Ikon do barani kita manopoti dosata di bidang seksual. Ikon do kita barani manopoti dosata di bidang relasi ganupari. Nah lanido manginang tapake ma minggu-minggu advenot. Da pola paubawot tatu halak nasing akadosat tai. Alai anggotu debata tapa bua ma konkret, tapa bua ma spesifik. Jala mubah kita. Mubah kita. Sebab kita tidak bisa mengatakan saya mahami bertobat di pati nomor 8, anggo pati nomor 6, pati nomor 7, da pola, dang boy. Ikon sudedo kita bertobat dalam segala aspek. Tapi prinsipnya konkret, spesifik, total. Dapat tuluhon, jalan apar pudi. Ado amanginang, tona tu kita. Dakuboto piga hamu na manukun buasat turpu epistel dibuat sian Psalmen 72. Ado hadumuan ni. Psalmen 72 dohot jamita hamu baon ni roha. Hami menafsirkan patuluhon tapangido matu debata. Jala dohot makita marsuarahon. Akap asa partugi dohot panghuhum di tonga-tonga ni bangsota. Dohot marhamu baon ni roha. Asa denggan, asa sonang ngulutta. Jadi dohot makita manang yakon, jala dohot makita marsuarahon, pakapartugi, aka panguhum, aka panggomgomi pe. Ikon dohot do bertobat. Psalmen 72 ima psalmen harajaon. Mazmur kerajaan. Na jot-jot pakeon di acara penabalan molo adong raja na baru. Isi na tangiang tu raja dokot harajaon. Buasa dibain gabe epistel, buasa dibain ni gabe epistel amang inang, ala macai balgado pakorhon ni negara,
pakorhoni panggomgomi partogi tu parange dohot pangalahota natoro. Martua mabangso na niluhoni partogi na sito. Ala diurupi do nasida mangulu di bagasan hasitonga. Martua mabangso na mangulu di bagasan sada negara na tigor uhumna. Ala diurupi do nasida, dirupi do bangsoi nang di bagasan hatigoran. Dalam satu masyarakat yang baik, amang inang, dalam satu masyarakat yang baik, di mana hukum ditegakkan, orang baik akan semakin baik. Orang jahat akan didorong menjadi baik. Tapi dalam satu masyarakat di mana yang buruk, pemimpinnya buruk, hukum tidak ditegakkan, malah dipermainkan, bisa dipesan, diperjualbelikan, bisa dijadikan sandera, alat, maka orang baik akan tergoda menjadi jahat dan orang jahat akan menjadi semakin jahat. Alani dakolan kita na ikon bertobat habe. Ikon dogo do kita marsitu tu manang yakon, dogo marsuarahon, aka partogita, aka uluata, aka pemimpin ni bangsota. Nasida pe ikon dogo do muba. Molodang songoni susah do kita saluhutna. Jalan ngata hilala, markite-kite banjir Sumatera na 10 arion. Buasa banjir bandang. Deba mando ala curah hujan ekstrim, toho. Alai, ala dang tolak be, aka duluki manahan ai udani, ala ngadi babat dihancurkan be, aka harangan, aka tombaki. Ise nama nigaya aka tombaki, aka elit, aka penguasa besar, namanjalo restu, namanjalo perlindungan, sianaka pejabat. Di bagasan minggu Advenon ikon sahak do kita tusi manang yakon asa di uluat tape di partogi di bangsot tape masama hamu baon niroka. Alam molodang bertobat uluan dakola nibana na manao sude na niuluhonna sude bangsoi na torop doho ikon manao. Nah paling celaka sehat selamat sonang-sonang aka uluani na torok ma na kedinginan di kem-kem pengungsian. Bencana Sumatera o namang inang di minggu-minggu Advenon paingoton kita riko do HP kamu baon ni roka aka partogi aka panguhum asa denggan sonang ngulutta. Amin. Ali di bata di bagasan minggu Advent na padua honon wingot nami do sudi dongan nami si solhot nami todong nami namarat fen di Tapanuli Tengah, di Tapanuli Selatan, di Tapanuli Utara, di Humbang, di Langkat, di Medan, di Aceh, dohok di Sumatera Barat, namarat fen, managam, paimay mahon, pangurupion. Hupasada kami marohan nami Tuhan, tua kadongan nami si solkot nami, na marilu-ilu, na di bagasan biar, na di bagasan lomos ni roha Tuhan, alani bencana Sumatraon, paimahon, siat dia do pangurupion ro tunasida. Ale de bata manami, urupi mahami, asa markite minggu-minggu Advenon, hingotami panagamon, paimaimaon ni akapanurirang na julo na matseliling, di haroro ni si paluai, jala satia do nasida Tuhan,
nang pesahat di ujung ningulu nasida dang rodope si paluai. Pai ngotok kami molo si pata Tuhan gajang panagaman nami pai may mawon nami kami pe asa satia. Upasada kami marohan nami Tuhan do sudi dongan nami na marat fen huhut marilu-ilu di pangalusionmu di tangiang nasida asa dileho ko tu nasida Tuhan pasu-pasu parianakon asa dipajupak ko Tuhan akayanakon nami boru nami dohot rokap nitot di nasida asa marupa tangga nasida Tuhan sonang nasida songok kami natorasna. Upasada kami matukan rohan nami di minggu Advenon dok sudi tangyang nami na marat fen pai mai makon hamalumon na pea di rumah sakit manang di Jambu na Tuhan di bagasan hagaleon ni pamatang nang roha pasada mahami Tuhan dohot nasida. Asa hupasada kami Tuhan rohan nami do sudi dongan nami na marat fen pai may mahon kebangkitan ni ekonomina hadengganon ni rumah tanggana dohot ragam ni Tuhan pai may mahon nasing Tuhan ale di minggu Advenon huingot tami ma asa hutaga pami Tuhan haror ni Kristus padua halihoni songon na pinarbaga-bagami neng Roma ho Tuhan di bagasan hasangapommu manguhum kami na manguludo na mate. Ale hugut Tuhan asa hupake kami maminggu Advenon para degon rohan nami manomu-nomu pesta na balgai pesta haluaon na pinatupa ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tuhan leho madi kami tondimi asa hupa ubahami rohanami hupa hombar kami Tuhan parange nami pangalahon nami gaya hidup nami hombar tu Kristus Tuhan nami nong mate humopkop kami jala mulak mangulu mangondihok kami i Tuhan paingot kami asa hupar bueho kami Tuhan akan nadinggan akan natama asa hupar bueho kami Tuhan hati goran keadilan pabua tutudo kami Tuhan nong muba nong bertobat kami Tuhan mau lihat ma tong do hubuah kami di bagasan tangyang nami asa dohot aka partogi nami uluan nami nang di tonga ni bangso nami negara nami nang di pemuluan di daerah nami asa dohok nasida Tuhan marhamu baon roha asa denggan ngulu nami sonak kami asiroham Tuhan cara khusus subuah kami masude dongan nami na di bagasan si taonon lumobi alani banjir bandangon na agoan na kinaholongan ni rohana sida na agoan Jabu na agoan Saba Kobun na agoan sude harta benda na pinapungu-pungu na sida Tuhan unang tadik ko kami patudu ma Tuhan hatiuron na siya koy patudu mahuasom asa unang madili kami unang madabu kami Tuhan tupad dilian alay asa hutatap kami Tuhan nang pemarilu-ilu kami Kristus nong mate tarsilangi jalanunga mulak mangolu mangondiho kami tangihon ma tangiang ni huriam amin tapasahat ma peliatna ukut marede